Ayiwa ne Hamidu Jara Dragon Radio Clé la kɔrɔfɔ min bɛ sen kan n ti mɔgɔ bali a hakilina fɔli la n ti mɔgɔ bali a dusukunnata fɔli la parce que buna adamaden ye hakili ni dusukun de ye kuma faamu fɛn min b'a dusukun na o kɛra nkalon o kɛra tiɲɛ o de y'i yɛrɛ ka baara kɛta ye kuma faamu o hakili mana se k'a baara k'a bila yɔrɔ min na a bɛ se ka minɛni kɛ o cogo de la kɔrɔfɔ min tɛmɛna ne ni Nuhu cɛ Nuhu Togo cɛ yanni bi ka se bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a kumacogo ka gɛlɛn ani maa tɛ sigi kɔrɔfɔ la ka wuli ka ba fewu n'a ma kuma ŋɔnima dɔ bari sigilen la nka bonya bɛ ne n'a cɛ o fɛnɛ sugu tɛ ne n'a cɛ émission b'a la ka kɛ ne nana komi ɲininkali dagalen don maliden bɛɛ lajɛlen i ka baara don i ka baarakɛyɔrɔ tɛ o t'a la ni jamana kunkan kuma don ni émission kɛra o bi micro labila téléphone bi labila ne yɛrɛ ye radio baarakɛla ye a bɛɛ tɛ k'i sagola kuma ye a bɛɛ tɛ k'i koya ye kuma ye nka a tigilamɔgɔw b'u hakilina de d'i ma hali fɛn min n'a sɔrɔ ko wɛrɛ b'i n'a tigi kɔnɔ a bi tɛmɛ kuma in de fɛ ko wɛrɛ min b'a n'a kɔnɔ k'o sɔrɔ k'o fɔ ne nana ye ɲininkali de kɛ ko Mali kɔnɔ yan nɔ an y'a ye sisan kuma o kuma bɛ fɔ a bɛɛ bɛ taa futinɛ sira de kan jamana kɔnɔna na o minnu taa futinɛ sira kan an k'a kɛ sisan jamanakuntigi k'a fɔ k'ale bɔra fanga la yala silamɛ tɔn mɔgɔw bɛ na sɔn opposition ka sigi fanga la wa ni silamɛw ma sɔn opposition ka sigi opposition fana ma sɔn silamɛw ka sigi ko yala sɔrɔsiw bɛna sigi ka o jamana lajɛ o bolo kan wa ni sɔrɔsiw ma sigi ka jamana lajɛ o bolo kan ko ye fila ye soit Isaac bi sigi ou bien Nuhu Tapili bi sigi o ye hakili kɛlen ka kuma dafa quoi sinon ne ye sɔrɔsi ninnu de ta ɲɛfɔ tan nɔ ani silamɛw ale ni opposition mɔgɔw ko n'olu ma ɲɛ sigi la sisan jamana fangako la ko Gamu ka marifa b'a bolo Gandakoyi ka marifa b'a bolo Emelila mɔgɔw ka marifa b'u bolo Dozow ka marifa b'u bolo Segu ani Bayangara ko tuma na jamana bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na sisan ni min fanga bonyana yɔrɔ min na o bɛna o yɔrɔ de minɛ ka sigi o kunna wa ko ne b'a fɛ ka ɲininkali de k'o la parce que mɔgɔw ɲɛ bɛ Libi cogo la ko ne b'a fɛ ka ɲininkali de kɛ yala n'u y'o hakilina sɔrɔ u ka ɲininifɛn ninnu kɔnɔna na quoi k'o bɛ ka taa taabolo min na n'o min fɔ a diminen filɛ ni kuma ye ɔhɔ ko ni ko Kasimu ko non ko ne ko fɛn mɔgɔw ma sigi ko kuma ko kɔrɔ ye ko hali président ma sigi ko non ko ni ko danaya tɛ population ni fɛn ni ɲɔgɔn cɛ politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'u yɛrɛdama de ye ɲɔgɔn lagosi fo ka taa bonya ban o ni population ni ɲɔgɔn cɛ donc o danabaliya de b'u ni population tɛ n ko ne y'o kuma min fɔ a ko Kasimu ko i y'a faamu sa Kasimu ko bamanankan de don Kasimu ko wa k'a y'a faamu a ko o de la ko bamanankan k'a bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ k'u bɛ bamanankan mɛn k'u ti bamanankan mɛn ko n'i ye bamanankan fɔ ko kɔrɔ wɛrɛ de b'a jukɔrɔla la ko barisa ko bamanankan ye foroba kuma de ye ko bɛɛ jɛ don sɔsɔli t'o la Mali kɔnɔ yan nɔ i mana kɛ siya o siya i bɛ dumuni kɛ bamanankan na fo n'i ma taa sanni kɛ sugu la n'i ma sanni kɛ sugu la bamanankan na i bɛ feere kɛ bamanankan na donc foroba don bɛɛ jɛ don ko mɔgɔ caman hakili la k'a b'a mɛn k'o t'a mɛn k'ale ye dɔgɔnɔ de ye k'ale bamanankan mɛn Segu y'a si bɛɛ ban o la Segu ma kɛ président wa présidente bɔ Segu la fo ka taa sa don min na wa Segu ka ŋaniya ye o de ye o de b'an bolo wa Segu ka ni janfa ti ban ninnu kuma fila n'u datugu ye kelen ye mɔgɔ dɔw bɛ ka yala u bɛ ka kuma wɛrɛw sɔrɔ ka fɔ kuma na tiɲɛ don bɛɛ faso minɛ ko ti kelen ye o de kama ne ko ten n ko maanifin n'a fɔra k'i ka so kɔnɔ ɲɔmɔgɔden da don o don n'a ma dafa halala min b'i denw na mɛ ni ɲɔmɔgɔden jogo b'a la a kɛ k'o dafa o y'o ɲɔmɔgɔdenw dafa de ye n'i ko Segu n'i ko bamanan kuma fɔlɔ daminɛ na i ye Mali bamanan bolo bɛ ta Jɛya Bɛlɛdugu Banikɔ Bani Mɔnɔ cɛ i y'a bɛɛ ta n'i ko Segu i ye Mali siya bɛɛ ta k'a dɔ bɛ Segu yan bamanan tɛ Segu ka den don fa wolola u yɛrɛ wolola yan nɔ maninka bi yan miyanka bi yan nɔ bɔbɔ bi yan sinafɔ bi yan nɔ arabu bi yan fɛ a bɛɛ bi yan filaw bi yan a bɛɛ bi yan a bɛɛ wolola Segu yan nɔ Segu ka denw de don u faw wolola u faw kaburu bi yan u mɔkɛw wolola u kaburu bi yan kabi datile n ko Pɛlɛnkana Yɔrɔbari de ye Segu mara u b'a fɔ ma ko Kanuba ɲuman Pɛlɛnkana Kanuba ɲuman tɔgɔ Yɔrɔbari de fila don Segu ka den jumɛn bɛ se k'a fɔ ko fila den tɛ Segu ka ye i tɛ se k'a fɔ n'a wolola yan Segu ka to nin kuma in ye Segu bɛɛ lajɛlen jɛrɛ kuma de ye y'a mɛn ni mɔgɔ min taara a lajɛ k'i ye parti politique ko kuma de y'a kɔnɔ ni maa min taara a lajɛ k'i ye tɔnko kuma de y'a kɔnɔ ni maa min taara a lajɛ k'i ye sira wɛrɛ bolo de y'a kɔnɔ o bɛ se ka kɛ
i yɛrɛ hakilina ni faso minɛ cogo ye maa min faso minɛ cogo min na an ti yafa ma bi an ti yafa ma bi wa an t'a ko dabila c'est ce qu'on dit maa minnu bɛ taa kuma Segu tɔgɔ la an t'u dɔn dɛ an t'u dɔn n'u jɔra kɛlɛ ɲɛma waati min na y'a mɛn dɛ n'a ser'u yɛrɛ kɛyɔrɔ ma n'u ye delili kɛ anw bɛ se ka segin an kɔ aw m'a bolo kɔrɔta a ma sen kɔrɔta ka taa sigi ko a bɛ taa datugu parce que fa minnu nɛni na n'i ko mama ko a ni janfa ti ban n b'a fɛ ne tun t'a fɛ ka n da don kuma na n b'a fɔ bi an ka bamanankan na u ko maa min tɛ halala ye k'a ti ko laban ko hɔrɔn ti ko laban hɔrɔnkolo ti ko laban y'a mɛn ko ɲɔmɔgɔden ti ko laban ko maa molobali ti ko laban ko labanbaliya ye janfa de ye ni maa min f'i bɛnna min ma a jɛra min ma k'i cɛ ka bɔ a tigi kɔrɔ maa min tɛ silamɛ i tɛ se ka ko laban ale bɛ se ka nin bɛɛ bari anw sigili la maa dɔw k'a kɛ i n'a fɔ fɛn ma kɛ kan wɛrɛ t'u da politiki ko kuma kɔ a bɛ RPM de labɛn n gale na n gaburu la ne kale na n fa la n gale na n ba la ka n gale ala la ne tɛ RPM na Ibirimu ka ko ka di ne ye wa n b'a fɛ n dalen don a la ani ne bɛ RPM na kelen tɛ an ma n'u tɔgɔ yɛrɛ fɛn kɔ Amadu Tumani ko wa jɔnni kuma ninnu na u bɛ o t'o ka dura ye futinɛ min b'a dusukun na n k'a bɛɛ ye ani Amadu y'a ka mankan ye ne futinɛ ye Segu yɛrɛ ma ko y'a ye ka da o yɔrɔ kan o de don ni maa min bɛ kuma jukɔrɔla la n b'o de fɔ a ye bi Segu yɛrɛ ma ko yɔrɔ ka y'a ye Amadu a y'a ko don k'a daminɛ coup d'État in waati fo ka n'a jɔ Amadu y'a tɔgɔ yɛrɛ ma se ka bɔ maa da ɲɛna n'a ma kuma kolon k'a kan n'aw sigira k'a lajɛ an ma fɛn fɔ a ye mais ni nin mana kolokolo anw tɛ se ka jɛn n'a bɛ an tɛ jɛn n'a sini wa an tɛ yafa bɛ an tɛ yafa sini maa ma taara k'i taara yafa i delila ka fɛn min kɛ Segu tɔgɔ la i k'o fɔ an ye fɔlɔ an k'o mɛn ni maa min ko Segu yafara a tigi de yafara anw ma yafa wa ale tɛ Segu ye nin bɛ taa n'a ye kuma fɔ a y'a fɔ Kiledu mun na mun n'a tɛ sigi ka taa Kiledu la ka taa yafa ɲini Segu fɛ kelen mun n'a tɛ mɔgɔ da dɔ kan minnu bila la ka taa ko Segu yafara mun n'a t'u da nɔ kan ka na n'a ye Segu ka jɛ ka na yafa ɲini Segu fɛ aw y'a fɔ arajo de la i bɛ taa YouTube ni fɛnw kan mɔgɔ tɛ fɛn WhatsApp kan ka taa ko Segu ka yafa ma k'a nata bɔra tan anw don manamanakan de anw don jate wa anw ye halala an bɛ waso n'an wɔɔrɔ yɔrɔ dɛ anw bɛ waso n'an wolo yɔrɔ an bɛ waso n'an mɔ yɔrɔ ye n'a tɛ Segu dɔn b'a fɔ a ye Segu dugu 4 Marakadugu ye 9 ye Do dugu ye 12 ye i kuma faamu Do dugu 12 siya bɛɛ b'a kɔnɔ maaw bɛna fɛn min o tɛ dɛ karo tɛ dɛ karo ko tɛ dɛ ni u tɛ fɛn dɔ karo ko la n b'a f'i ye Segu de sigilen filɛ Mande siginɔ kɔrɔ la n'i ye karo ɲininka k'a bɛ bɔ min a b'a fɔ ko n bɛ dɔgɔnɔ ne ye dɔgɔnɔ ye n'i ye karo ɲininka k'a bɛ bɔ min a b'a fɔ ko n bɛ Dogoda y'a mɛn o kɔrɔ ko ne bɛ bɔ Do n'i ye karo ɲininka k'a bɛ bɔ min a b'a fɔ ko min dɔgɔnɔ Dogoda min Do bɛnɛ y'a mɛn o kɔrɔ ye karo kan na ko n bɛ bɔ Do Segu de sigilen filɛ Do siginɔ na n'i taara Segu bakɔfɛla la Sɛnɛ kɔnɔna na Wetala ninnu na Gindow bɛ yen nɔ Kɛlɛpiliw bɛ yen Tapiliw bɛ yen Bamananw don u b'a fɔ k'u tɛ kadɔ ye n'i taara fɛn na yan Welenkana Kasamaraduw tun bɛ yen Gindow tun bɛ yen nɔ u b'a fɔ k'u tɛ kadɔ ye mais n'i bɔra ka taa Douentza ni Koriyaze Tarawelew bɛ yen nɔ u b'a fɔ k'u tɛ bamanan k'u ye kadɔ ye mais bɛɛ bɛ bɛɛ si bolo dɔn c'est pour te dire que bamanan ni kadɔ de ɲaaminen don ɲɔgɔn na kojugu hali u tɛ dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na ni maa min t'o dɔn histoire la n b'o yɔrɔ fo o de kama hali mankan min kɛra ne o mankan b'u da la bamanan donsow de taara u bolo don kadɔ donsow fɛ pour que u ka dugu kana tiɲɛ n b'a fɔ lamɛnbaaw ye u k'u anw kɔni di yafa wa an bɛ welewele da a ka don dɔ sigi Segu bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Piyenima kɔrɔ Segu cɛminɛ kɛra Piyenima kɔrɔ a cɛfa kɛra Piyenima kɔrɔ a cɛbila kɛra Piyenima kɔrɔ Famori Dunbiya yɔrɔ la Piyenima min bɛ yen a ye don dɔ fɔ an bɛɛ ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ n'a kumana a ka tɔn tɔgɔ la an bɛ taa kangari da a ka tɔn ma an bɛ marché kɛ ka taa yen n'a kumana a bɛ kulu min na o tɔgɔ la an bɛ marché ka taa kuma kulu ye n'an bɔra yan an b'an ɲɛsin gouverneur fɛ yen nɔ an bɛ taa kangari da gouverneur ye a ye fɛn min fɔ an ma a bɛ se k'a labɛn cogoya min na ka segin a kɔ a bɛ a labɛn tɛ ka segin a kɔ an t'a YouTube la kuma fɔ an t'a fɛn wɛrɛ fɛ d'ailleurs n'a yɛrɛ ma hali arajo la kuma kɛ n'a mana Segu an t'a dabila Segu ka minnu fana bɛ Bamakɔ ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan an k'a labɛn o cogo la dɔ kɛra nin na Kayi bɛɛ nɛnina nin dugu kelen la Segu bɛɛ nɛnina nin a kuma jɔn kelen bɛna to Mali kɔnɔ et puis maa bɛ tila ka taa audace sɔrɔ k'e bɛ nin sigi ko mɔgɔw ka sabali o tigi bɛ fɛn wɛrɛ de nɔfɛ maa ko tɛ bilen sabali tɛ maa min bɛ taa delili kɛ nin kan k'i bɛ sabali ɲini mɔgɔw fɛ sabali kɔrɔ ɲini k'a dɔn i ka Ala ɲini k'a dɔn i k'i yɛrɛ ɲini k'a dɔn fɛn min kan ka ku hɔrɔn na min man ka ku hɔrɔn na n'i y'olu bɔ ɲɔgɔn na i b'i delikɛla dɔn an t'a dabila bi an t'a dabila sini an ma salam